आज पुणी आउ थे गप शुणा पिले ये गपटी को मु महाभारत आनी महाभारत रे कर्ण सुरवीर दानवीर कर्ण होती एक अनन्य व्यक्तित्व। कर्ण पर्व कर्ण कही दैवाते कुले जन्म मदायत पुरुषम को कूल जन्म हवा से तो भगवान कर अधीन किंतु आम निजे कौन हवा से आमर अधीन से केतबे आउ थे आलोचना करी किंतु आज गप होची तांकर कथा दानवीर कर्णंकर कथा कि व्यक्तित्वर एक नकारात्मक दिग को मुझे आलोचना करुच्ची जोटा आमर समस्ते जानिबा दरकार। गपटीर ना होची छलनार परिणाम। तुम समस्ते जानिच कर्ण अर्जुनंकर समकक्ष होगापी चाहूले से प्रकृति भी सुरवीर थिले तेणु से चाहिए काठू शिक्षा करेंगे। तुम तो जानिच सब घटना द्रोणाचार्य तांको शिखापी देले नहीं कहीं से जेहेतु राजपुत्र नुहति तेणु से द्रोणाचार्य पाखे शिक्षा ग्रहण कर पारे तेणु से चाहिए से समय परशुराम भगवान एक अवतार परशुराम थिले जमदग्नि ऋषि जमदग्नि एवं देवी रेणुकांकर पुत्र थिले परशुराम। तुम समस्ते जानिच क्षत्रिय मान को निधन करने क्षत्रिय मान अहंकार भंग करने अवतार ही परशुराम। तेणु परशुराम पाखरे अनेक अमोघ अस्त्र थिला एवं से जड़े ब्राह्मण हेले भी से जड़े योद्धा थिले परशुराम सुरवीर थिले। तेणु तांकोटू शिक्षा ग्रहण करने चाहिए कर्ण किंतु कर्ण क्षत्रिय मान को युद्ध विद्या शिक्षा दे नथिले। तेणु ये कौन कले कर्ण एक छलना करी ये हेले कहार शिष्य हेले परशुराम कौन छलना कले केमती धरा पड़े कहूँ सेठू ब्राह्मणर बेश नहीं गले एवं निजक ब्राह्मण बोली परिचय देले एवं परशुराम कठू शिष्यत्व ग्रहण करने चाहिए। भगवान परशुराम कर्णंकर विनम्रता प्रकृति भी विनम्र कर्ण भी विनम्र तेणु कर्णंकर विनम्रता एवं शिखिबार जो आस्पृहा आग्रह से हाँ कले शिष्य भाव ग्रहण कले। तेणु शिष्य भाव ग्रहण कले समस्त युद्ध विद्या से शिखिले एवं समस्त जिते अमोघ अस्त्र थिला जहाँ सब थिला परशुराम पाखरे परशुराम सबकि दान करें कर्ण को समस्त शिक्षा प्रदान कले। थरे कौन होते पिले गुरु शिष्य भितर अनाबिला संपर्क थिला पिता पुत्र संपर्क सेतेबेले थिला वैदिक जुगरे जो समय कथा मु कहूची से गुरु कठारु शिष्य सबकि ग्रहण करुथिले ये संपर्क तो नहीं ना आमे गुरु हो पारुचे ना शिष्य पाखरे आमर व्यक्तित्व को धरी रखी पारुचे कहूँ बड़ पिला मान तो मान शुणु। तेणु कर्ण थरे कौन ना हालिया है क्लांत है भगवान परशुराम जंघरे मुंड देकिरी कर्णकर जंघरे मुंड देकी शोई पड़ी ये कथा तुम जानी खाली मन पकई दूची शोईचंती यही समय गोटे जो भँर बिरुड़ी कौन कर भँर भाया गोटे पोक सी ना आसिकी आंको कामुड़िला जंघ को कार कर्णंकर कामुड़ी माने जंघ कामुड़ी से जो मांस कामुड़ी 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 भितर पशिकी हारपटे बाहरी गलानी पूरा जंघर रक्त बही रक्त बाहरिकी चारिआडे बहिलानी एवं से गरम रक्त जो लगिला आंक देहरे परशुराम को देहरे बाजिला से किसी अविचलित भाव बसीचंती कर्ण कारण काले गुरुंकर निद भांगी अविचलित भाव बसीचंती। तेणु से निद भांगीगला आश्चर्य एत रक्त एवं देखिले
ଯେ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ଜଙ୍ଘ ଭେଦ କରିକି ଆରପଟେ ପୋକ ବାହାରି ଯାଇଛି, ଏତେ କ୍ଷତ କରିଛି। ପରଶୁରାମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, କହିଲେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଏଇ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ସହିଷ୍ଣୁତା ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଖରେ କେବେ ଆସିବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସନ୍ତାନ ପାଖରେ ଏଇ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିଷ୍ଣୁତା କଷ୍ଟ କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ଆସିବନି। ତୁମେ ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ଦିଅ। ସେଠୁ କର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ଦେଲେ ଯେ ନା, ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହେଁ, ମୁଁ ରାଧେଙ୍କର ପାଳିତ ପୁତ୍ର ବୋଲି କହିଲେ। ସେଠୁ ରାଗିଗଲେ ପରଶୁରାମ, ତ ଏମିତି ବହୁତ ରାଗିଗଲେ। ପିଲେ ସେଠି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି, ତୁମେ ଯାହା ସବୁ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛ, ସବୁ ତୁମ ଦରକାର ବେଳେ ତୁମେ ତାକୁ ଭୁଲିଯିବ। ତମ ମନରେ ବି ଦୁଃଖ ହେଉଥିବ ଯେ ଯାହା ବି ହେଲେ ଗୁରୁ କାହିଁକି ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, ସେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକିରି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଏଇଟା ଗୁରୁଙ୍କର ଭୁଲ। ହଁ ଠିକ୍, ପରଶୁରାମଙ୍କର ବି ଭୁଲ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା କଥା କ'ଣ ଏଠି ନା, ଛଳନାରେ ସତ କହିନାହାନ୍ତି। କର୍ଣ୍ଣ ସତ କହିକି ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। କର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟାର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି, ଛଳନାର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି, ନିଜକୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୋଲି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେ ଛଳନାର ରାସ୍ତାରେ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ମିଥ୍ୟାର ରାସ୍ତାରେ ଯାଇକରି ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁଙ୍କର ଅଭିଶାପ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏବଂ ଦରକାର ବେଳେ ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଲାନି, ଶାସ୍ତ୍ର ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆସିଲାନି। ଏକଥା ଆମେ ମହାଭାରତରେ ଜାଣିଛେ। ଏ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, କର୍ଣ୍ଣ ଶୂର ବୀର ଦାନ ବିନମ୍ରତା ସମସ୍ତ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଛଳନା, ଏଇ ଛଳନାଟା ହିଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ କଳା ଅଧ୍ୟାୟ ହେଇକି ରହିଲା। ଜୀବନରେ ସେ ସଫଳତା ପାଇପାରିଲେନି। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ, ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, କେବେ କୌଣସି ଛଳନାର ଆଶ୍ରୟ ନେଇକି, କୌଣସି ମିଥ୍ୟାର ଆଶ୍ରୟ ନେଇକି ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ନାହିଁ। ଯଦି ଛଳନାର ଆଶ୍ରୟ ନେଇକି, ମିଥ୍ୟାର ଆଶ୍ରୟ ନେଇକିରି ସଫଳତା ପାଇବ ନା, ବା କିଛି ଗୋଟେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ସେଟା ତିଷ୍ଠେ ନାହିଁ। ଦିନେ ନା ଦିନେ ମିଥ୍ୟା ଛଳନା ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ। ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ଜୀବନର ଆମର ଏକ ଶିକ୍ଷା, ଆମେ ୟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ତେଣୁ ଆଜିର ଗପ ଥିଲା କ'ଣ ନା, ଛଳନାର ପରିଣାମ। ଛଳନା କଲେ କ'ଣ ପରିଣାମ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଆମେ ଦାନବୀର କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଜାଣିଲୁ। ତେଣୁ ଆମେ ସେ ସବୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ନିଜକୁ ଟିକେ ଟିକେ, ଯେମିତି ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟି ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟଟିଏ ପାଏ, ଖାଦ୍ୟଟାକୁ ସେ ତାର ଗାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ଟିକେ ଯାଉଥାଏ, ପୁଣି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଦେଉଥାଏ, ପୁଣି ଟିକେ ନେଇକରି ଯାଉଥାଏ, ନେଇକି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଚିନି ଖଣ୍ଡେ ହଉ କି ଛୋଟ ମିଠା ଖଣ୍ଡେ ତା ଗାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇକରି ଯାଏ। ସେମିତି ପିଲେ ଏ ଟିକେ ଟିକେ କଥା ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରିକିରି ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଗପ ଏଇଠି। ଗପର ନାଁ ଥିଲା ଛଳନାର ପରିଣାମ। ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ଜୀବନର କଥା ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରିବା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା, ଯେଉଁ ଭୁଲ କର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ପରିଣାମ ସେ ଭୋଗ କରିଥିଲେ, ତାକୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଏବଂ ଆମକୁ ପରିମାର୍ଜିତ କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି।